for Asim. We are back here with the segment 2 for Kya Scene here. With me here I have my friends Maniza, Aisha Shah and Farah Anwar. आपने देखा होगा हमारे first segment में आपसे discuss कर रहे थे. We started talking about fabulous Pakistani dramas and we are enjoying our discussions with you. I hope आप लोग भी enjoy कर रहे हो. We would love to listen to your comments, suggestions, any changes if you feel that we should make or any improvements. So always welcome. तो आज हम फिर से of course it goes without saying कौन से ड्रामे के बारे में बात करेंगे जो हम सब के दिलों पे राज कर रहे हैं, तेरे प्यार बाय सिराजुल्लाह खान नूरुद्दीन मखदूम. तो हमने आई थिंक पहले जो फर्स्ट सेगमेंट में जो बात की थी कि वलीमे तक हम पहुंच गए थे. अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह करते शादी भी हो गई और वलीमा भी हो गया गिरते पड़ते. और वो जो सीन था जो क्लाइमेक्स का सीन था जो बुशा अंसारी ने उनको थप्पड़ मारा था, अफसोस की बात है. लेकिन तो उसके बाद वो जो सीन होता है आई थिंक जो टेरेस पे वो बाद में वो इसको ढूंढते हुए आता है मुर्तसिम. आई थिंक दैट वाज अ नाइस सीन व्हेन शी इज स्टैंडिंग ऑन द टेरेस, राइट? It was the beginning of their romance kind of. हाँ, I think on his part especially इसलिए कि वो थोड़ा उसे समझाने की कोशिश करता है कि तुम अभी भी वही मीरब हो, you know, you can still be the same. बड़ी अच्छे वो जो कहते हैं वही मीरब खौल की पक्की इरादे की सच्ची. तो वो एकदम उसकी आंखों में जरा लाइट आ जाती है कि अच्छा मेरे बारे में ये अच्छा सोच सकता है या सब. बिकॉज उसको इतनी नेगेटिविज्म उसको मिला है ना कि माँ बाप ने कि भाई माँ बाप ने भी एकदम अबैंडन कर दिया उसको. तो अबैंडनमेंट की फीलिंग हो रही है, फिर शादी भी जबरदस्ती होगी. तो एकदम किसी से जरी भी तारीफ सुनो. तो आई थिंक उसके डायलॉग्स काफी स्ट्रॉन्ग थे और बड़ा स्ट्रॉन्ग थे और उसे समझाने की कोशिश करता है. कहता है कि भाई तुम इज्जत दो, इज्जत मिलेगी, प्यार से रहो, प्यार मिलेगा. तो यू नो दैट आई थॉट दैट वाज रियली स्वीट. और फिर जो फॉलो करता है वो उसके बाद वो तो बहुत ही जबरदस्त. आई थिंक वो तो ये था कि वो जिस तरह वो आते वो ऑलरेडी इसकी तरह मिस्chievous लुक थी और उसका एक इंटेंशन है कि वो इसको यूं तंग कर जैसे उसको डराता है ना कि यहाँ शायद कोई साया होगा, ये तो डर के अंदर जाती है. Showing his mischievous Oh, side. that was also. so That was cute. मुर्तसिम Mischievous and romantic at the Man, same उसके I time. loved his expressions. और फिर एकदम वो अभी जो impulsively I mean reflex उसका जो reaction होता है जाके जो भाग के उसको हक करती है. लेकिन मुझे फील होता है कि she is something is stopping herself. कि अगर she's feeling that she's falling or probably not falling but attracted towards him or something. So I think she's either stopping her. But I think initially it's fine. Just शुरू के scenes हैं because आप किस तरह एक इंसान से एकदम से मोहब्बत करने लगेंगे, स्पेशली जिस सिचुएशन में उसे डाला गया है. तो आपको you know resentment ही होगी and you're going to be pulling back every time somebody else is trying to approach you and move forward. I think as we discuss this drama moving on, that her ego getting in the way. I think remember that her main purpose was to take revenge. Yeah, exactly. Initially तो यही होता है ना कि मैं बताऊंगी. And we have yet to see what is in that contract. Oh yeah, that's true. That's a good point to कि क्या-क्या उसने लिखा है. लेकिन ये बड़ा I think welcoming वो है कि मुर्तसिम इतना feudal lord होने के बाद भी किसी एक ने तो given किया ना, जैसा वो भी अकड़ सकता था लेकिन वो जाके उसको बड़ी अच्छी तरह मनाता है कि मेरी माँ की गलती थी ये वो. और फिर दूसरे दिन भी आई थिंक वो एक जो सुबह उनका वो जो सीन होता है वो जो चेन उसको इतना रोमांटिकली पहनाता है. आई थिंक दैट वाज कि So he is softening up towards her. very nice way. Yeah, in a very nice way. Very nice, exactly. They have shown a very balanced personality. They have shown a balanced personality. कि he has a mischievous part. He is very romantic. He is very like respectful to his mother. Or like they have shown, except the brother and sister relationship, सबके साथ वो सही चलता है. I think very right, just very balanced उसको दिखाया है उसमें. और फिर वो जैसे और वो भी जब उसको चेन पहनाता है वो भी एकदम से जैसे कहते हैं कि you've started feeling and then she's stopping herself. और फिर एकदम से वो अपना जो ऊपर से फसाद उसका होता है शो करना, राइट, कि भाई ज़्यादा फ्री होने की ज़रूरत नहीं है, राइट. और फिर जब नीचे नाश्ते पे जाते हैं उसके बाद जब बुशा अंसारी उसको बुलाती है, आई थिंक वो तो डायलॉग वो तो बहुत अच्छा सीन था. आई मीन जो उसके डायलॉग्स थे मुर्तसिम के कि आपने मेरी बीवी को थप्पड़ मारा है. थप्पड़ मारा है आपने मेरी बीवी को. बीवी माँ से बढ़कर है. हर किसी की अपनी जगह
अपना मकाम होता है. और फिर सबकी अपनी जगह होती है. So इतनी अच्छी तरह वो हर एक को इज्जत देके वो करते हैं. फिर कि अगर मुझे क्या अगर सबक सिखाना तो मैं सिखाऊंगा उसको ना. तो वो मेरे ख्याल से हर चीज में जिस तरह वो इज possessive और very possessive. At the same time, he's respecting her, respecting her views and everything. खासा बैलेंस माइंडसेट दिखाया है मुर्तसिम का. एंड आई थिंक इट्स नॉट जस्ट के एक फ्यूडल लॉर्ड के क्या कहते हैं स्टीरियोटाइप को ख़त्म करना. आई थिंक इट्स a nice stereotype they're trying to take away from the common man, a Pakistani man. कि मतलब है, let's start viewing a Pakistani man as somebody maybe who is more reasonable, educated, जिसको बात करनी आती है औरत से, you know, and hopefully you know that is the ठंडी the हवा का image. झोंका जिसको हाँ. बोलते हैं ना कि अच्छा है कि थोड़ा चेंज आ रहा है. ये तो हम लोग वही ड्रामे पुराने जो देखते थे कि फिर का ये होता था कि बस मैं, everything revolves around him. बड़ा लवेबल. इसीलिए हम लोग सब इतने क्रेजी हुए हैं उसके पीछे और That's इतना the reason, ज्यादा yes, because बिकॉज एज यू सेइंग आई मीन हर पर्सपेक्टिव से बहुत अच्छा है. अदर देन जैसे आयशा ने पॉइंट आउट की बस जो भाई बहन की जो कम्युनिकेशन इतनी मिनिमल है वो बहुत ही और सीन्स भी strange बहुत है. कम है. आई मीन आप I have कर seen सकते them हैं. है ही talking. नहीं, बिल्कुल दोनों के साथ I haven't है ही seen. नहीं. I mean, just a triangle, Haya, Murtazim, and Mira. These are the बात three दफा main तो हया players. के ज्यादा ही सीन हो जाते हैं उससे भी. हाँ आई मीन उसका हया स्क्रीन टाइम ज्यादा है हया का. आई थिंक बहन को भी थोड़ा इम्पोर्टेंस है. भाई इतने बड़े वडेरे की बहन है, क्या करिए. और दूसरा मैंने वो एक चीज नोट की, अगर आप लोग ने आई थिंक वी वर डिस्कसिंग एट वन पॉइंट कि वार्डरोब जो बहन का है कुछ उस पर थोड़ा वो लोग इतना हाई स्केल ड्रामा है उस पे. मीरब के कपड़े तो बहुत अच्छे लेकिन बहन बेचारी को तो इतने खराब. आई मीन मेहंदी में भी उसमें भी आई मीन फ्रिली और पता नहीं लग रहा है कि 1920s के गाउन्स पहने हुए हैं. और फिर उससे अच्छे कजन जो उनके घर में हया फ्री फंड में हया रह रही की है उसके वार्डरोब हया अच्छी की है. वार्डरोब हाँ. अच्छी हया है. की वार्डरोब तो बहुत अच्छी है. तो बहन बेचारी में लग रहा है कि काफी थकी हुई बेचारी. मतलब नॉट एज अ यू नो आई थिंक उसके इंडिविजुअल कैरेक्टर को अभी तक कोई को इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंस हाँ. दी नहीं है. तो फिर जरूरत ही क्या थी बहन को डालने के लिए अगर उसके कैरेक्टर में कोई Maybe she will have a part later on, we don't know. लेकिन अभी तक तो कुछ ऐसा उसका और वो एक था ना कि उसने गलत फहमी करने के लिए वो बहन जरूरी थी उधर दूर करने के लिए. प्रॉब्लम उसमें जैसे. लेकिन अब ये जो आई थिंक उसके बाद जब ये इनका जरा मिस्chievous पार्ट शुरू होता है वो उसको पैसिफाई करने की कोशिश करता है आफ्टर द थप्पड़ है. और वो नीचे अपनी माँ से स्टैंस लेता है कि भाई थप्पड़ मारे अपनी मेरी बीवी को. फिर ऊपर आके बड़ी क्यूटली उसको जब वो पूछती है तो कहता है अच्छा ऐसी तो कोई जब पूछती है ना कि आपने पूछा कि क्यों मुझे मारा था तो कहते हैं अच्छा इसमें ऐसी क्या बात है, नेक्स्ट टाइम तुम्हें गोली मार देनी चाहिए. तो आई मीन बहुत ही क्यूट उसका अपनी माँ को भी प्रोटेक्ट कर रहा है उधर से. उनके माँ को भी इस तरह से प्रोटेक्ट कर रहा है. फिर इसके बाद वो जो सीन जो यू आर टॉकिंग अबाउट कि वो कुछ मछली बनाने का खाना वाना बनाने का वो जो हाँ वो उसे तंग करना है उसे. तो शी इज फाइंडिंग वेज कि वो किस तरह तंग कर सकती है लेकिन वो थोड़ा वो भी बाज नहीं आती. एंड शी बाज नहीं नोस के आती. जो बट यू नो वो भी बहुत इंटरेस्टिंग सीन था फ्रॉम क्या कहते हैं मेडिकल पर्सपेक्टिव. कौन सा It was a blunder. मतलब आपको किसी चीज से एलर्जी है राइट जब वो In this बेहोश case, होता है मछली से एंड उसको जो एलर्जिक रिएक्शन होता है. अच्छा एक तो जो एलर्जिक रिएक्शन होता है वो तो होता है. फिर मीरा को जितना टाइम लगता है अपने फादर के पास जाने में, अनवर साहब के पास जाने में, उनको बुलाने, फिर उनके दरवाजे पे खड़े होके मतलब आई थिंक जब तक तो इंसान मर ही जाएगा. मतलब इन रियलिटी अगर एलर्जिक रिएक्शन बाय द टाइम शी ब्रिंग्स हिम देयर और फिर वो गोलियां दे रहे हैं जब यू कैन नॉट इट्स अबाउट टाइम के एपिपेन को ले आए एपिपेन ले आए बिकॉज़ एवरीबॉडी इज एजुकेटेड इन दिस सेंस एंड द राइटर्स हमारे इतने जबरदस्त हैं. डायरेक्ट गोलियों पे काम नहीं चलते, एपिपेन से भी और काम एक आदमी जो बेहोश पड़ा हुआ है अब उसके मैं दावत आके वो चोक होके अगर एलर्जिक रिएक्शन से ना मरे तो चोकिंग से जरूर मर जाए. तो यार बेचारे हमारे मुर्तसिम को मारना थोड़ी है इसमें. तो लेकिन ये इट वाज अ वेरी फनी, आई थिंक दैट वाज वेरी फनी पार्ट. लेकिन शुक्र है कि वो बच जाते हैं. और उसके बाद फिर यही होता है ना दूसरे दिन आई थिंक वही छुपाना चाहते हैं लेकिन आई थिंक लेकिन उसमें मीरब का वो जो बड़ा नेक्स्ट सूप पिलाती है, सूप बड़ा उसके लिए स्पेशल ब्रेकफास्ट बनवाती है टू compensate for that. again tries to क्या कहते हैं take in and steal the moment. लेकिन मुझे बड़ा क्यूट लगता है मुर्तसिम जो उसकी एक्टिंग करता है कि तुम
तुम तो बड़ी परेशान थी मुर्तसिम मुर्तसिम आई एम सॉरी मुर्तसिम, ये बड़ा स्वीटली कहता है वो, मुझे तो बड़ा अच्छा लगा द वे ही सेड इट। वो शॉक्ड होती है कि अच्छा तुम सुन रहे थे, और यू नो अच्छा कि तंग बड़ा अच्छा उसको करता है। अब ये कब तक अपना स्टैंड होल्ड करके रखेगी, शी इज नॉट गिविंग इन टू हिज वो ना कि वो नाराज वन ब्लूपर वॉज के पहले ये जाती है मीरब जाती है सूप बनाने और वो हया बाद में जाती है। हया का सूप पहले कैसे बन जाता है मीरब से? तैयार खड़ा हुआ रहता है की सारी चीजें तैयार रहती हैं। लेकिन उसके बाद भी मुझे अच्छे लगे उसके डायलॉग्स, जब वो मीरब देखती है कि हया सूप पे ला रही है, एंड देन वो उसे क्लेरिफाई करना चाहता है कि यू नो मैंने नहीं बुलाया था एंड ऑल दैट। नहीं वो तो बड़ा अच्छा क्लेरिफाई करता है कि भाई मैं क्लेरिफाई कर दूंगी, मैंने उसे नहीं, आई थिंक दैट वाज वेरी गुड। वो भी इग्नोर कर सकता था, लेकिन वो कहते हैं मैंने उसको नहीं बुलाया था। लेकिन इसको ज़रूर है मीरब को जो कहना मैं तुमसे नहीं पूछ रही, आई डोंट केयर। और फिर एक दूसरी तरफ ये भी कहती है जब उससे इतनी पजेसिव इतनी वो इंटरेस्टेड है तुम्हारे आसपास घूम रही होती तो मुझसे क्यों शादी की। तो जेलसी की स्ट्रीक भी है, फिर एकदम इंडिफरेंस भी है। तो आई थिंक शी इज वेरी I think she कंफ्यूज्ड। doesn't know what to feel, as maybe that is what her character is just I think going वो अपने आप को through the- रिमाइंड करती है whenever she softens towards him, she She reminds herself कि what's no, the purpose I of coming here? yes yes yes। और मुझे एक तो मालूम करना है कि आखिर मुर्तसिम और मीरब के कमरे में दरवाजा है कि नहीं है? वाह, जैसे ही आपको पता चले हमें भी पता है कि मुझे भी बड़ी बेचैनी होती है सलाम करके और लगता है अम्मा चली आ रही है, सब चले सब चले आ रहे हैं। I mean लॉक नहीं है क्या, मसला क्या है? नहीं, मुझे लगता है इनको भी कोई प्रॉब्लम। एक ड्रामा उसमें मुर्तसिम एक कमरे में आता है दरवाजा पर, मुझे बेचैनी रहती है दरवाजा पीछे बंद किया या नहीं किया। तो आई थिंक ये वाकई लग रहा है कि ये रेल का जो कॉरिडोर है, ओपन कॉरिडोर, एक्सेस ओपन टू ऑल ही है। तो जैसे किसी को भी पता चले भी इसका जवाब, हमें भी ड्रामा खत्म होने से पहले इसकी मिस्ट्री पता होना चाहिए क्या है। लेकिन इसके बाद फिर और भी इनके बड़े इंटरेस्टिंग एक दो एपिसोड्स ये हुए थे ना कि वो रात में बड़ा ही इसको अच्छी तरह ये जब समझाता है जेलसी के बाद वो बुक ला के रखता है ना वाइफ के क्या खूब हैं, जो बड़े क्यूट इसके सटल टचेस बड़े अच्छे होते हैं कि अच्छा ये क्यों रखा है भाई, ये क्यों पूछ रहे हैं आप किससे। भूख नहीं है एंड ऑल दैट। लेकिन फिर वो बड़े अच्छे से समझाता है मर्द और औरत का, और यू नो कि जब औरत सचती है तो यू नो खुश होती है, जब अप्रिशिएट करता है उसको, और दोनों एक दूसरे को देखा है ना, he's a traditional Pakistani male, right, living in a feudal system, but at the same time he's you know well versed and educated enough कि उसे पता है कि किस तरह औरत से बात करनी चाहिए। जब औरत सचती है, संवरती है और मर्द उसकी तारीफ करता है, तब वो खुश होती है। बड़ा अच्छा समझाता है। और वो anyway वो क्या हम ये देख के क्रेजी हो रहे थे कि oh my god क्या बोला है, क्या अच्छा कहते हैं मेरी मीरब हो और तुम बहुत अच्छी हमसफर बन सकती हो, यू नो। I mean समझा रहा है जिस तरह कोई एक छोटे बच्चे को समझाता है ना, to make sure और वो they understand। समझ भी रही है वो, हाँ, but लेकिन उसकी फिर जिद आ अगेन जाती लाइक है। यू सेड शी इज स्टॉपिंग हरसेल्फ अगेन। फिर उसके बाद वो आके दूसरे दिन हिसाब कर रही होती है, जैसे बुशन सारी उसको इन्वॉल्व करती है चीज़ों में, वो इतना क्लोज उसके बाद आते हैं वो टर्न होते हैं, oh my god क्या सीन था वो। इफ लुक्स कुड किल, आई मीन इतनी piercing उसकी वो थी कि आप कोई हम देख के हेड ओवर हील्स हो रहे हैं। तो मतलब the chemistry no doubt उन दोनों में is you know is excellent। मतलब कोई भी scene आता है they really know how His to। character is everything is making this drama so powerful and so famous They because carry each other very all well। the time Yes, definitely. मार धाड़ के और साजिशी ड्रामे बनाते रहते हैं, तो this is like a very pleasant change, it's a very pleasant change। डेफिनेटली। उसके बाद वो क्या गाँव चले, पहले वो बेचारा लगता है कि गाँव ले जाना चाह रहा है उसको, लेकिन अच्छा शुक्र है तुम जा रही हो, अच्छा सुकून मिलेगा बेचारे को ना। मुझे तकलीफ जाने का तो उसे नहीं कहता आई थिंक, लेकिन वो शॉक बड़ा होता है जब वो I think वो काम से बचने की नहीं, पहले वो कहता है ना कि वो डांस वांस कर रही होती है तो वो पूछे अच्छा कहाँ की तैयारी, कहते गाँव जा रहे, कहते शुक्र है भाई कुछ तो सुकून मिलेगा। है ना, जितना उसको तड़पा सकते हैं ना, मुझे तकलीफ हो रही थी बेचारा, इतना हर्ट हो रहा था कि अच्छा भाई आप जब आप वो कहेंगी मैं वापस आ जाऊंगा, तो फिर वो बुशन सारी की आई थिंक वो हिसाब से डर के वो तैयार हो जाती है काम के डर से
اور اس پہ بھی کتنا کیوٹلی وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں گاڑی میں بیٹھا ہوں, اس کے چلو مشن اکمپلشڈ آ رہی ہے. سو آئی مین ایون وین دے گو ان دا کار, وہ کتنی سویٹلی اس کو کہتا ہے کہ اچھا نہیں میں بات آگے, اس کو کیا پتا تھا کہ آگے طوفان کیا مصیبت سمجھاتا ہے, بٹ شی ہیز ٹو ڈو ایوری تھنگ دی اپوزٹ آف واٹ ہی ٹیلز. لیکن وہ کہتا ہے نا کہ کیا کیوں تم نے مائنڈ چینج کیا, کیا پلاننگ چل رہی ہے دماغ میں, تو اسے تھوڑا بہت تو آئیڈیا کہ ایسی نہیں آئی وہ, لیکن جو کرتی ہے آف کورس وہ تو کچھ زیادہ ہی کرتی ہے. وہ اتنا ایکسائٹڈ خوش ہوتا ہے گاڑی میں, لیکن وہ آگے والے طوفان کا جو ان کو, لیکن وہ پھر بھی کتنے ایکسائٹڈلی, آئی مین ناٹ ایکسائٹڈلی, آئی تھنک دیٹس اے رانگ ورڈ, کتنے وہ اس سے جب وہ گاڑی میں اس کو نہیں دیکھتا اور اتنا وہ پینک ہو جاتا ہے. وہ بھی بہت اٹریکٹیو تھا کہ یو نو ہی واز سو ڈیسپریٹلی لوکنگ فار ہر, اور کہتا ہے مجھے یو نو رات سے پہلے, وہ رات سے پہلے والا ڈائلاگ نا, دیٹ از ہولڈز ا لاٹ آف میننگ, یو نو خدا کہ اگر رات گزر جائے تو اینی تھنگ کین ہیو, ایک ہوتا ہے نا آپ کا پرسیپشن میں خدا نہ خواستہ کوئی سم تھنگ بیڈ ہیپنس, you wanted to just do it before. Yeah, he said کہ میری جان اور میری عزت کا سوال ہے, right? So I have to find her. اور کیا رومانٹکلی وہ یوں کر کے شال ڈالتا ہے, واہ میں تو اتنی کہ وہ ہوئی تھی دیکھ کے کہ there was true, I mean جو possessiveness ہے نا, I mean ختم ہے اس کے اوپر. بٹ اس کی possessiveness is not like overbearing, یہ نہیں ہو کہ آپ کو نفرت ہو کسی کی, جیسے کچھ مرد کی possessiveness becomes a very mean streak. He's not obsessed. It's a very gentle and loving possessiveness, which is nice to balance. sick ہوتی ہے دکھنے میں, لیکن this is a very gentle. ہاں ایگزیکٹلی, کہ یو بلانگ ٹو می والی possession جو ہر ایک لڑکی آئی تھنک کریزی ہوگی اس طرح کی, لیکن ایز یو ویری رائٹ کہ وہ obsessive قسم کی وہ نہیں ہے, it doesn't turn into, it doesn't make him look like a mean, کوئی پیتھولوجیکل قسم کی کوئی وہ نیوز, کوئی deranged قسم کا you know possession نہیں ہے اسے. تو اس کے بعد بس وہ آتی وہ جو اس کو لے کے آتا ہے, اور پھر کیا کیئر The way he looks after her, oh my God, جس طرح سے دیکھتا ہے, the way he's caring for her, پیر تک دھوتا ہے بھائی اس کے. کوئی ہوگا ایسا مرد اس دنیا میں, پتہ نہیں. جیسے آپ لوگوں کو ملے ذرا مجھے بھی بتائیے گا, لیکن آئی تھنک مرتضی کہتے بھائی ایسا نہیں ہوتا, یہ امیجن نہیں کر سکتے ہیں, بہت ہی اسی لیے ہم خوش ہوتے رہتے ہیں. ایک ایپیسوڈ اتنے دفعہ ریوائنڈ, جو بھی اسی نے ریوائنڈ کر کر کے اس کو, اور آئی مین اس کا وہ بھی ہوتا ہے کہ بھائی میری بیوی کے جب اس سے کہتا ہے نا کہ بھائی وہ نیکسٹ ڈے وین ہی سیز کہ وہ جا رہا ہوتا ہے تو کہ کیوں بدلا لے رہے ہو, تو اس چیز پہ میری بیوی کا بھی کوئی قصور نہیں تھا, تو نے اسی سے لڑ رہا ہے اس کے لیے. بیسکلی تو وہ گاؤں کے جو پورے ٹریڈیشنز ہیں اس کو بھی فالو کر رہا ہے نا, اس کو وہ سب کرنا ہے کہ بھائی اپنی عزت کا بدلہ لینا ہے, کرنا ہے, تو ہی ہیز ٹو ڈو اٹ. لیکن اب اگلی قسطوں میں دیکھو کیا کرتے ہیں. مگر اس میں بھی جب جاتا ہے وہ یو نو اگین میرب کے لیے ریونج لینے جاتا ہے, اور پھر میرب ایک بلنڈر کر لیتی ہے جب گولیاں نکال دیتی ہے. آئی مین آئی تھنک ان دی اینڈ اٹ پروٹیکٹڈ ہم بائی ہر ٹیکنگ the bullets out of his gun, کیونکہ جب وہ کہتی ہے نا میں نہیں چاہتی تھی کہ تم کو نقصان ہے, تم کسی کو مارو میری وجہ سے, بٹ ہی said I could have been shot too. تو وہی مطلب it was you know بٹ اس میں آئی تھنک اس کی بھی اگر شارٹ دوسرا آدمی پہلے آپ کو مارا تھا نا, آپ تو بدلے میں مارے تھے جو آپ نہیں مار سکے, تو آپ کی یعنی وہ کہتے ہیں نا موت, وہ تو اس کے باپ نے بچا لیا, نہیں تو اٹ کوڈ ہیو بین ہم. اس کا باپ اپنے بیٹے کا پسٹل اوپر کر دیتا ہے نا. اچھا پہلے وہ اس کو مارتا ہے, پہلے وہ اس کو مارتا ہے تو وہ نوکر سامنے آ جاتا ہے, اس کا کیسے کرتا ہے, پھر یہ جب بولتا ہے نا کہ مجھے تمہارے گھر کی عورت چاہیے نا, عورت کے بدلے عورت, تو پھر وہ اس کو بولتا ہے تمہاری اتنی ہمت کہ آئے ہو میرے حویلی میں عورت کا پوچھیں ہماری گھر کی عورت کا, تو پھر وہ مارنے لگتا ہے اس کو, تو اس کا باپ پھر اس کو اوپر کر دیتا, نہیں تو مار دیتا. ہاں تو آئی تھنک اس کے بہت ہی چائلڈ جیسے یہ جیسے گولیاں جو نکالتی ہیں وہ تو آئی تھنک مطلب مجھے وہ بیوقوفانہ ہے, لیکن ظاہر بات ہے وہ شہر میں رہی ہے, اس کو یہ ہوتا ہے کہ میری وجہ سے کسی کو مار دیتے. اور آئی تھنک شہر والوں کا ایک پرسیپشن بھی گاؤں کا ہوتا ہے نا, ہر بات میں گولیاں چلتی ہیں, شہر تو اٹس لائک ایون وی لیونگ ان دی سٹی سم بھی ہے نا, گاؤں میں تو یہ بس گولی کے بدلے گولی, یہ ختم ہونا چاہیے. لیکن اس کو پتہ رہتا ہے کہ اسی نے نکالی, آتے ہی پوچھتا ہے اس کو. وہی ہو سکتی تھی, I mean اس سے بھی اتنی ٹھیک ٹھاک ان کی لڑائی ہو جاتی ہے, لیکن بڑے جینوئنلی وہ بھاگ کے آتی ہے, اور اچھا وہ اس کو پش کرتا ہے کہ بھائی اسٹاپ اٹ, کہ بھائی جہاں محبت ہے وہاں محبت ہے, جہاں غصہ ہے وہاں غصہ. لیکن وہ یہی سمجھتا ہے نا اس نے نکالی ہے تاکہ مجھے کچھ ہو, وہ کہتا ہے نا تم یہ سمجھ رہی تھی میں مر گیا, تو ایسی کا وہ یاد میں مر جاؤں گا بیچارہ, کون چاہے گا کہ وہ مرے بھائی, بولتا ہے نا کہ تم مجھے بولو تو میں یوں ہی مر جاؤں گا, تو وہ تو یہی سمجھتا ہے.
शुक्र है वो कुछ बोल दिया था. यूजुअली ड्रामा में ये होता है जैसे कहीं क्लेरिफिकेशन का पॉइंट आता है वो मुंह रुक जाते हैं, चुप हो जाते हैं और हमको सफोकेशन होने लगता है. भाई क्लेरिफाई आप करें इसको खुदा के लिए. तो शुक्र है वो कहती थी कि मेरा इंटेंशन ये नहीं था. लेकिन उसके बाद फिर वो क्या उसका वो सीन होता है जो दिखाते हैं ना कि वो उसको पैसिफाई करने की कोशिश करती है कि वो नाराज़गी नाश्ता बनाती है उसके लिए और वो फिर भी वो नौकर के थ्रू बातचीत होती है ना. हाँ लेकिन फिर तो वो आ जाती है ना वहाँ पंचायत वाला सीन. हाँ वो मलिक मुख्तार के पास से दे सेंड मेल राइट, वो जो इज्जत के बदले इज्जत, तो उसमें वो इन्वॉल्व हो जाती है कि भाई ये तो फेयर नहीं है. हाँ लेकिन वो पहले उसको मना करता है कि अब मैं जा रहा हूँ तुम नहीं आना बीच में. बट शी अगेन डिफाइज ऑल द she's रूल्स. always wanting to defy him. I mean her role of course कि भाई जाती है लेकिन वो फिर वो हमेशा सुपरसीड कर देता है उसको अपनी ऑनरेबल उससे कि वो कहता है ना नहीं. लेकिन सुने आप लोग थोड़ा रिवाइंड पे जाए ना, ये पंचायत पे जाने से पहले क्या होता है? स्विमिंग पूल सीन आप लोग भूल गए. इतना इम्पोर्टेंट पंचायत के बाद होता है. नहीं जाने से नहीं, पहले नहीं, वो जाकर कहते कहती है ना कि दिस इज नॉट राइट, और फिर वो लोग जो बहस करते हैं पूल के एज पे. हाँ तो कहते हैं ना मुझे जो करना है मैं करूंगा, तुम्हें जो करना है तुम कर लेना. तो वो जो उसको पुश करता है उसमें भी बेचारा कैसा होता है कि वो गिर रही होती है तो उसको गुस्सा भी लेकिन I think that was a superb idea. ये तो कभी भी नहीं हुआ इस तरह, and I think that was very nice. वेरी गुड. लेकिन वो भी उल्टा दिखाती है भाई वो पुश करते तो वो भी उनको She pulls him in. लेकिन दोनों का दिखाते कि हार्ड हेडेड जो है ना कि आई थिंक लड़के इनका जो हाल होने उसके वाला है. इंटरव्यू में भी अमीरत के इंटरव्यू में भी बात कर रहे थे ना कि ये सीन पहली दफ़ा आया है एंड द डायरेक्टर आस्क्ड हर मेनी टाइम्स इफ शी वांट्स टू डू इट बिकॉज़ जाहिर बात है कि चोट लगने का डर था. Risky, yeah, it was a very risky scene, and I don't know पता नहीं कितने takes में किया होगा. That's the other thing. You know. लेकिन I'm sure कुछ But प्रोटेक्शन work. होता होगा नीचे पूल के नीचे कुछ. हाँ I'm sure किया होगा, but it's still it requires a lot of work. But I You are think getting it's- wet, then you have to dry yeah. up, then you have to do the second take. अच्छा वो याद दिला. I think that was a very powerful वो कि उसके बाद फिर दूसरे दिनों पंचायत होती है. फिर वो भाई जाहिर है उनको तो जाके अपना 1.5 इंच की मस्जिद अपनी अलग खड़ी करना है. वो फिर तो लेकिन वो भी बड़ा अच्छा बैकफायर हो जाता है कि भाई वो इतना ऑनरेबली उसकी शादी अपने उससे कराते हैं. वो आके कहती तो वो भी आई थिंक शी आल्सो इज टेकन अ बैक. और वो जो उसका कि खींचे गाड़ी में लेके जाता है ना कि बस मैं अब 1 मिनट तुम्हारे साथ गाड़ी में भी नहीं ले सकता. यू आर रियली अननोइंग. इतनी बड़ी बेइज्जती होगी ना उसकी सब पंचायत और के उसका भी सामने. देखना he got उसको भी he was at his like wits end. हाँ wits end. It was at that point कि अब बहुत हो हाँ गया. बस उससे बहुत हो गया था. और लेकिन वो भी उस पर भी सॉरी भी कहती लेकिन हाँ चलो कोई बात नहीं हो गया ना, ऐसी क्या बड़ी बात है ना. और आप तेल पे वो छिड़कने वाली बात भी एक बडेरे के लिए तो आपकी पंचायत एज यू सेड इट्स अ वेरी बिग थिंग राइट. आप बिकॉज या उसको एक तो वैसे ही मर्दों की पंचायत पे इसको चली गई और फिर जाके दूसरे साइड से बोल रही है तो दैट वाज इंसल्ट. है बेगम का जादू ऑपोजिट रिएक्शन हुआ उसका जिसमें उनका एक्सीडेंट हो हाँ I जाता don't है. know वो एंगल कहाँ से लेकर आ गए I हैं don't know, बंगाली हाँ. बाजी का, you know, going into all this जादू and all that. It's आई थिंक आई मीन यू डोंट दैट वाज एन अननेसेसरी सीन. I think वो हाँ, है कि ज़रूरत desperation दिखा रहे ना, है so desperate to get मुर्तसिम at all cost possible. तो जो भी उसे समझ आता है Right. उसकी नौकरानी खुद बताती है कि मैंने इस तरह करवाया था तो मेरा हस्बैंड फिर मेरा हो गया. तो शी इज जस्ट लुकिंग डेस्परेटली कि जो भी मैं कर सकती हूँ मुर्तसिम को अपनी तरफ करने के लिए आ रही हूँ. वो तो बड़ी खुशी खुशी घर आती है तो पता चलता है कि वो एक्सीडेंट हो गया. पर वो एक्सीडेंट का सीन भी आई मीन उसमें एकदम इसका जो मुर्तसिम का दिखाता आई मीन मीरब का दिखाते हैं कि वो इतनी अच्छी उसकी एक्टिंग होती है जब दोनों फादर नंबर 1 फादर नंबर 2 जो दोनों आते हैं भागते भागते तो क्यों कहती है इसको वो जिस तरह वो थोड़ा सा स्टार्टर करके कहती है ना बिकॉज शी इज इन स्टेट ऑफ शॉक कि उसको लेके गया में. और वही बताते थे इस एक्सीडेंट में तो बस ऐसा होता है ना एकदम एक्सीडेंट आप दिखाते थे दे वर फाइटिंग वी डिडंट नो कि वो उसके सामने आया उसको बचाने. शी से इसके मुझे बचाने के लिए वो सामने आ गया और ही इज सो बैडली इंजर्ड वाईसी में. तो आई थिंक उसकी एक्टिंग बहुत अच्छी थी उसमें मीरब की द वे शी वाज जेन्युइनली शेकन. She is a very fine actress for sure. She knows how to play her role. तो वो बड़ा उसका बच्चा सुनता है लेकिन वो फादर नंबर 1 जो है जो बड़े अब्बा हैं वो actual अब्बा हैं. एक्चुअल अब्बा हैं. अब तो वो भी बड़ा अच्छा कहते हैं भाई मेरा वो मेरे भाई का वारिस है इकलौता इसको कुछ नहीं होना चाहिए.
اور وہ اس کے لیے بھی پوزیسو ہے اور اپنی بیٹی کے لیے بھی کہ بیٹی جو ہے وہ کہ بھی میری بیٹی پہ بلیم نہ آئے. لیکن جو اصل فادر جس نے اتنی جو فادر کی جان جس میرب میں ہے جنہوں نے پالا ہے وقاص انکل وقاص جو ہیں وہ کب اس کو آ کے افیکشنیٹلی حق کریں گے پیار کریں گے. بیٹی کا اتنا بڑا ایکسیڈنٹ ہوا ہے. they are not playing that out properly. مطلب جو ایک نیچرل ہیومن ایموشنز ہوتے ہیں وہ تو آپ نہیں سپرائز کر سکتے. وہ تو دے آر ویری فائن ایکٹرز, دے آر گڈ, لیکن ڈائریکشن جو ہے نا ان کو بڑا کوئی ڈسٹریکٹڈ دکھایا ہے. There's a stiffness there, stiffness ہے, human element missing ہے وہ پیرنٹس میں اور وہ اپنی بچی کے ساتھ. I don't like that. تو خیر پھر وہ گھر جاتی ہے تو پھر وہاں پہ تو ماں بیگم اس کی جو اشر کرتی ہے اسٹوری وہ سناتا ہے نا نوکر آ کے. مجھے یہ بھی نہیں سمجھ وقتوں نے کیوں آپ ایسے پروٹیکٹ کر رہے ہو انہوں نے پوری اسٹوری سنا دی. وہ حیا بیگم تو سر پہ ہر ایک کے کھڑے ہوتی ہیں کہ خدا نہ قسم مس نہ ہو جائے ان سے کوئی سین. کبھی ایسا نہیں ہو. یہ دکھایا دیکھو نوکروں کو بھی ہر چیز پتہ ہوتی ہے جو گھر میں ہو رہا ہوتا ہے. they have eyes and ears also. تو پھر وہ no but he's very genuine. وقت تو بہت genuine ہے نا. خیر وہ تو پتہ کرنا ہی تھا نا. they had to find out somehow. تو ایسا وہ سیریو سے لے کر آ گئے. وہ تو بتانے کا کیونکہ کتنے پرانے ملازم ہیں. that's a mother. تو اس کو تو وقت کو جب گولی لگی تھی وہ تو اس وجہ سے کتنا ہوتا کہ بھائی such an important one, he's like member of the family نا. تو لیکن جا کے لیکن آئی تھنک ہاسپٹل کا سین از ویری پوزیسو ویری نائس. بٹ جیسے تم کہہ رہی ہو جو پیرنٹس جنہوں نے پالا تھا ان کی جو ہے نا بہت ان کا ایموشنز بہت ضروری ہیں کہ بھائی کب کلوزر ہوگا. لاسٹ قسط کے 5 منٹ آئی ہوپ یہ پروڈیوسرز اور ڈائریکٹرز یہ نہ کریں کہ جو ہر ہوتا ہے نا ہر قسط کے لاسٹ 1 منٹ میں ہاں بھائی مجھے بھی آپ سے پیار ہے آپ سے. وہ آپ کو وہ پیریڈ آف فیو ایپیسوڈس ہر جگہ تھوڑا تھوڑا دکھانا چاہیے کہ یو آر کمنگ کلوز. آپ اپنے جو بھی آپ کے وہ ہیں مس انڈرسٹینڈنگز ہیں یا جو بھی آپ کے وہ ہیں آپ اس کو کلیئر کرنا اسٹارٹ تو کریں نا. وہ تو وہ ہاں وہ بھی اسٹوری لائن ساتھ ساتھ چلنی چاہیے. مطلب وہ ہے نہیں بٹ یو نو اب کیا کہتے ہیں وہ گھر آ گئے ہیں ہاسپٹل سے اینڈ ہی نوز ڈھونڈ رہے ہیں بیگم کو. ہاں اچھا وہ بھی یہ بھی تھوڑا نہیں سمجھ آیا کہ ہاسپٹل میں وہ جب ہوش ان کو آتا ہے یہ سب سے بڑا مجھے ایک فلا لگا. جو آئی تھنک میں نے کافی اور لوگوں سے بھی اس کے بارے میں سنا ہے. آئی آلسو فیلٹ اٹ کہ بھائی ایک تو جب اس کے ایکسیڈنٹس پہلے تو بڑے ناراض تھے ظاہر میرب سے اور وہ جب ایکسیڈنٹ ہو گیا تو جب فوشل سب سے پہلے انہوں نے میرب کا نام لیا کہ وہ کدھر ہے. جس سے محبت ہے اسی کا نام لیں گے نا. بختو کا نام تو نہیں لے گا وہ. چلو میرب کا نام یہ صحیح. اور وہ جو بہن ہے ان کی حیا بہن وہ کھڑی بھی ہیں سلوٹ مار کے ایز یوزول جیسے عائشہ کا سوٹ تیار ہوتا ہے ہمیشہ ان کے پاس. لیکن اب ایسا آدمی جو اتنا بیلنسڈ ہے اتنا بڑھیا جو ہر چیز کو بیلنس کرے مدر کو میرب کو سب کو وہ کیسے ایسی لڑکی جو پتہ ہے جو شروع سے اس پہ فدا ہو رہی ہے اس کے برڈ پہ کہ وہ میرب کی طرح وہ تو نہیں آ رہی وہ تو آئی نہیں اور ان کی برڈ وہ لے کے ایزیوم کر چلو اس نے فون کیا وہ بڑا ریئلسٹک دکھایا. چلو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ فون نہیں ہوتا تو آپ کا سیل فون ہے میں فون کر کے بات کر رہے ہیں وہ خیال کبھی کسی کو آتا نہیں کہ فون پہ کر لیں. وہ سالوں گزر جاتے ہیں 10 سال کے فون اور نہ وہ انور چچا ہے نہ وکاس چچا ہے کوئی بھی نہیں آیا ہاسپٹل. آئی مین ہی واز آسکنگ اباؤٹ دیم لیکن وہ لوگ کو تو کسی نے منع نہیں کیا تھا آنے سے. نہیں سب کو منع کر دیا تھا نا سب کو. وہ جب گھر میں وہ لیکن آئی تھنک پہلے تو وہ آئے تھے نا تو وہ جو آئی سی میں تو کہتے نا کسی سے ملنے نہیں دے رہے. وہ تو جب فادر نمبر 1 فادر نمبر 2 دونوں ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں تو وہ اندر سے جو سرجن صاحب نکلتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں آپ کسی سے کہتے ہیں 1 منٹ کوئی بھی نہیں مل سکتا. اس کے بعد جب وہ گھر لے کے جاتے ہیں پھر وہ الگ اسٹوری ہوتی ہے. اس کے بعد پھر وہ انور یہ جب اس کو لے کے آتے ہیں نا میرب کو پھر سے ملنے تو وہ میرب کو ملنے نہیں. لیکن وہی جو بتا رہے ہیں نا یہ ایپیسوڈ میں یہ تھوڑا مجھے ویک لگا کہ ایک تو مرتسم حیا کی باتوں میں آ رہا ہے وہ برین واش کر رہی ہے اور وہ بلیو کرتا جا رہا ہے. ہاسپٹل میں اسپیشلی نہیں آنا چاہیے کہ وہ کہہ رہی ہے کہ بھائی نہیں آیا تو پھر آپ کسی اور سے پوچھو. وہ کہہ رہی نہ وہ نہیں آیا وہ تو آپ سے پوچھا نہیں اچھا وہ آئے نہیں پھر وہ آئی تھنک واز ریئلی ریڈیکولس ٹو بلیو ہر. اور میرب کا بھی دکھایا جو اتنی فائسٹی ہے شی از آلویز فائٹنگ فار ہر رائٹس اینڈ ایوری تھنگ. وہ اس کو کوئی منع کر رہا ہے تو وہ اپنے میاں کو نہیں دیکھ رہی ہے. نہیں وہ جاتی ہے نا ہاسپٹل ہاں جاتی ہے لیکن یو نو شی کڈ ہیو فاؤنڈ اے وے ٹو سی ہم. یا گھر آنے کے بعد بھی کے آگے ہر کسی کو یہ دکھایا نا کہ بس ان کے آگے کسی اور کی چلتی نہیں. نہیں جب وہ گھر بھی جاتے ہیں اور وہ گھر آتا ہے تو
तो भी वो जाके मिलना चाहती है, बट दोनों फादर्स fathers मना करते हैं, तो जब भी वो बात सुन लेती है, वरना तो वो सुनती नहीं है किसी की. I think ये तो बहुत शॉक में थी, she's falling in love, कहते हैं ना if you're in love आपको कुछ इसलिए वो पहली दफा दिखाया कि शी इज लाइक केयरिंग. आई सपोज पहले भी दिखाया, लेकिन ये जरा ज्यादा ना, उसने अपनी he put his life at stake to save her. थोड़ी सी मेलो हो गई थी. हाँ उसमें थोड़ी सी mellow. And then जब he finds out the real story कि मतलब नहीं वो जाती है ना, लेकिन फिर भी आती है वो रियल स्टोरी पता नहीं, फिर वो पीछे से वो जाती है वो बैकयार्ड में. हाँ वो जाती है उससे मिलने. That's when she was hurt by him. तो वो कहते हैं आप क्यों आई हो, आप बस चले. अच्छा तुम पहले नहीं है भाई, आप मुंह खोल के बता देती जब भाई नहीं मैं थी सालों तुम्हारे साथ थी, फिर उस भले वो आपको क्या चले जाए, उनको नहीं बताना है. कितनी जोर से चीखता है. मगर आई थिंक उसको उस वक्त फील होता है कि अभी मुझे माँ बेगम से भी इतनी बुरी तरह डांट पड़ी है, एंड अब ही इज आल्सो सो एंग्री विद मी, अगर मैं कुछ कहूँगी भी नो वन इज गोइंग टू बिलीव इट. हमें उसको बता रहे हैं हाँ एट द वर्ज ऑफ रोने वाली होती है. हाँ वो अपने फादर को यही कहती है ना कि भाई मुर्तसिम भी वैसी ही सब ऐसे ही सब हैं घर ऐसी में. हैं. तो उसके बाद डिसहार्टेंड हो जाती उसके है. बाद इसमें बड़ा शुक्र कर रही थी कि जब वो आके खुद से आके पैकिंग कर रही थी, मैं अब यहाँ 1 मिनट भी नहीं रहूँगी. शुक्र है कोई तो अपने ख़ास से जो जिससे रियली में अटैच्ड है उससे कोई डायलॉग उसका होता है कि नहीं बस अब मुझे करा. आई वाज हैप्पी एटलीस्ट वो तब जब वो होता है तो वो कुछ कंटिन्यूएशन वो जब हक कर लेता है. मैं इसी आसरे में मुझे लगता है ड्रामा खत्म हो जाएगा कि वो कुछ इस तरह का. आई थिंक इस ड्रामे में बहुत लूज एंड्स होंगे एट द एंड. नाउ आई डोंट मुझे लग नहीं रहा कि सारी स्टोरी लाइंस कंप्लीट होंगी द वे दे आर गोइंग, बट लेट्स सी. लेकिन इट्स गोइंग सो वेल, स्पेशली इसका जो गाना है जो इनका ओएसटी सॉन्ग है, आई होप दिस सॉन्ग इज हिटिंग द चार्ट सो मच. और they removed it in today's episode I guess. आज का हमने भी वो रिव्यू किया नहीं है तो अच्छा मैं नहीं देखा उसका, तो रिमूव कर दिया इन्होंने आज. I think so. इसकी बैकग्राउंड म्यूजिक वगैरह यू नो इट्स वेरी वेल सूटेड. It's an emotional song. It's nice. जो आते ना लगता है फिर अब कोई सीन होने वाला है, तो वो हमको इतनी आदत हो गई है Exactly. कि associate that music with that scene. वो गाना जो है that is super. लेकिन आई थिंक आइसिंग ऑन द केक इज जब वो उसको जब बहन अल्लाह का शुक्र है हमारी दुआएं अल्लाह का शुक्र है कि बहन का थोड़ा खुला बहन का लिंक नजर आया. कि बहन बनाती हैं बाकी so called exam के लिए जा रही होती है. वो कौन सा एग्जाम है मुझे पता करना है, कौन सा कॉलेज delay है हो गया इसके लिए. मैट्रिक का दे रही है क्या दे रही है. वो पता करना है कि कौन सा एग्जाम है जो वो दे के नहीं चुप रहा और वो सारी इवन तो एग्जाम के लिए लेट भी हो रही होती है लेकिन सफाई पेश करके जाती है. बहुत अच्छा मार्क्स आ जाएंगे एग्जाम में उनके. वो जरूर आते हैं. हमें प्रोड्यूसर से पता करना चाहिए कि या फिर कौन सा एग्जाम है, कौन से कॉलेज में क्या पढ़ रही है. लेकिन एटलीस्ट शुक्र है कि वो जो मुद्दसिर जब आते हैं होते हुए उसको कि वो नहीं होती और वही सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स और वो आके क्लियर करती है ना कि भाई वो तो आपके हॉस्पिटल. तो शुक्र है बहन की बात बिलीव करके वो चले जाते हैं. जो वो हया का जो ग्लास वो ला के पेश करती है बड़ी खुशी है. उसमें तो बड़ी बहुत ही खुशी. अच्छा लगा. वो भी हीट कितनी है मेरे खुदा. Oh my God. नहीं तुम रुको पहले ये अरे भाई who the hell are you? I mean I think of course she's doing an excellent job as an actress. उसका रोल ऐसा है लेकिन हम लोगों का खून कौन yeah, सा which है? is really annoying us. another level. बहुत ही कुछ चिपकू है भाई. बहुत ज्यादा. तो शुक्र अल्लाह के क्लास टूटी है. बहुत खुशी हुई इस बात पे कि और वो और फिर मुर्तज़म आ जाते हैं वापस अपने possessive ये वो nature जिस में. तरह वो जाते हैं वहाँ अमिताभ बच्चन एंट्री उनकी होती है उधर नहीं, उससे भी बेहतर है मेरी होती है. पहले बड़ा अच्छा हाथ पकड़ता है. और लेकिन आई थिंक उसका हाथ बड़े गुस्से में वो झटक देता है ऐसा ना अपने अनवर चचा का साथ. वो आई थिंक थोड़ा सा प्रॉब्लम शायद मुझे फीडबैक नहीं करना चाहिए कि वो बड़ा अच्छा कहता है कि भाई मेरी बीवी है और वो जिसकी जो मीरब सिर्फ मेरी है. He says that. I think like you can tell that he was anticipating कि मेरा वाकई इतनी बुरी होगी कि मेरे पास नहीं आई. You know, it was like he was waiting for that moment to find out कि नहीं ये सब कुछ जो भी मुझे बता रहे हैं It was totally not. हाँ कि ये सच नहीं है जो बहन ने बताया. That is what I was waiting to hear. तो फिर जैसे उसे पता चलता है he goes, you know, and he gets her. उसका हाथ बड़ी अच्छी तरह पकड़ता है और वो बेचारे मुझे मैं कह रही हूँ ना अब्बाओं की जो थोड़ी टेलीपैथी सही होनी चाहिए. लेकिन हाथ अच्छा वो मीरब का भी ये दिखाते हैं कि वो जब एकदम उसका हाथ पकड़ते वो देख के वो भी थोड़ा खुश होती है कि भाई तुमने मुझे कहा तो मैं जा रही हूँ. she wanted to go. हाँ she wanted Deep to go inside, with she him. Of wanted to course go with him. तुमने कहा तो मैं
میں جا رہی ہوں رائٹ, تو یہ کہ بھائی ناٹ کہ بھائی مجھے بس جانا ہے, یو سیڈ دیٹس وائی آئی ایم گوئنگ. اور جب اس کا باپ کہتا ہے نہیں نہیں سے نا کہ جس کو روکنا ہے روک کے بتائے, تو جب باپ روکتے ہیں تو وہ بھی ایک دم ہائے اب شاید رکنا ہی پڑے گا یہ دو انکل کے پاس. I'd rather go to my husband than اور فادر's prayers کے پاس رک جائیں. لیکن خیر آئی تھنک جو کمرے میں جاتے ہیں اس کے بعد وہ سین تو پہلے تو he takes a stand for Hannah with his mother ماں بیگم کے پاس جا کے اس کے پاس میں مر بھی جاؤں تو آپ اسے گھر سے نہیں نکال سکتے. وہ بھی اس کا وہ بھی بڑی تکلیف اس کے آئے کا ایک ایکسپریشن ہوتا ہے جو کہتے ہیں بھری پنچایت میں اس نے تمہیں وہ کیا, تو وہ دکھاتے ہیں جو تکلیف وہ شو کرتا ہے اپنے فیس پہ. he was embarrassed. He was embarrassed. It was a big thing that he's forgiving her. میک اپ تھا یا جو بھی تھا, پوری اس کی آئیز میں بھی پورے ویسے نا آنسو بھی بھرے ہوئے اور ریڈ آئیز شو کہ بھائی جیسا بھی ہو ایجوکیٹڈ وغیرہ جو بھی ہے وہ پنچایت دیٹ از ہز ویکنس جہاں پہ اس نے اٹیک کیا. لیکن وہ جو کہتے ہیں نا کہ اب جو کہتے ہیں میں ماں تو کہتے ہیں یہ میری بھی اب یہ کچھ لگتی ہے. پھر اس کے بعد تو بھائی نہیں اس کے بعد جو کہ شکر ہے. اچھا اس کے بعد پھر وہ کباب میں ہڈی کا آنا تو ضروری ہے. اب پہلی دفعہ کمرے کا دروازہ بند تھا, کھٹکھٹایا کسی نے, پتہ چلا پہلی دفعہ کمرے کا دروازہ بند تو پھر وہ کھڑی ہوئی ہیں وہ سینڈریلا کی اسٹیپ سسٹر. لیکن اس سے پہلے تو اتنے اچھے ڈائلاگ ہوتے ہیں کہ کمرے میں وہ کیا سوری کہتا ہے کہ میرے پیچھے تمہارے ساتھ. یس ہاؤ کین آئی فرگیٹ. وہ جو ڈائلاگ ہوتے ہیں وہی خاص آئیکونک ڈائلاگ. وہ جو آ کے اس کو سوری کہتا تو کہتی کچھ بھی ہو میں تو نقصان ہی ہو رہا ہے, میرا تو ابھی تک تمہارے رہتے ہوئے کون سا میرے ساتھ اچھا ہو رہا تھا. So even though like وہ بیچارہ جتنا بھی کرتا ہے نا, she always has a negative comeback for him. But when, yeah, exactly, but because he says کہ تم نہ مجھے چاہتی ہو نہ میرا ساتھ چاہتی ہو, یہ کہتا کیا یاد ہے پوچھتی ہے نا مجھے کیوں بچایا تھا. نہیں اس سے پہلے چھوڑتے کیوں نہیں, وہ کہتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں. تو اس نے کہا تو ساتھ رہنے میں مزہ ہے, اور کہ بھائی ساتھ رہ کے کسی کو اپنے اپنی محبت میں گرفتار کر لینا تاکہ اپنے آپ کو اس کے حوالے کرتے ہیں. دوسرے کو اپنی محبت میں گرفتار کر لینا تاکہ وہ خود کو آپ کے حوالے کرتے ہیں. بالکل حوالے کرتے ہیں بھائی, رائٹر کا کام. یہ تو ہے. اور وہ کتنا اچھا اس کا پھر وہ ہاتھ پکڑ کے, اور میں تو زندگی میں کسی کو ایسا ہاتھ پکڑتے ہوئے نہیں دیکھا ہے. I just love it. Intense kind of scene تھا. It was too good. لیکن اس کی وہی جیسے عائشہ تم نے کہہ رہا کہ ڈائلاگ جو اس کے جو ہوتے ہیں نا کہ بھائی کہتے چھوڑ کیوں نہیں دیتے, تو کہتے یہ حل نہیں ہے. حل کیا ہے, یہی کہ آپ اپنی محبت سے کسی کو اپنے اوپر کرتے ہیں. لیکن اس کے بعد پھر وہ ظاہر ہے کباب میں ہڈی چلنے ضروری ہے, ان کی انٹری ہوتی ہے. اچھا پھر مجھے پھر دروازے کا یہ سین ہے کہ وہ اس کو دھکا دے کے اندر آ جاتی ہے تو پورا. اچھا بھائی یہ کمرے میں دروازہ ہے, وہ تو پتہ چل گیا نا دروازے کا بھی کوئی فائدہ نہیں. پہلی دفعہ دروازہ آیا لیکن وہ بھی دھکے وکے دے کے وہ آ گئی. کون ایسا کرتا ہے؟ وہ no self respect basically. دھکے دے کے وہ آگے بات کر کے چلی. اس میں جب وہ آئی میرا بعد میں جائے, مجھے یہی بچے تھی دروازہ بند کر کے آئی, یہ کھلا ہوا ہے, میں اس بات میں نہیں کھلا ہوا تھا کیونکہ دوسرے دن صبح جب ماں بیگم تو اندر آ گئی اچانک, the door was not locked. اس سے پہلے رات کا کیا سین تھا, oh my god, I mean such a subtle way and very I think total decency میں انہوں نے جس طرح رومانس دکھایا ہے. وہ والا سین جو تھا جب وہ سو جاتا ہے وہ تکیا اجازت دیتی ہے تکیا لے لیتی ہے نا کہ بھائی تم بیڈ پہ سو, یو ار انجرڈ, اور وہ بیچارہ کہتے بڑی خوش کہ اچھا یہ بھی ساتھ ہوگی, تو وہ بڑا منہ یہاں تک لٹک جاتے ہیں جب وہ کاؤچ پہ لے کے جاتے ہیں تکیا. تو کتنی تم ادھر آ جاؤ, میں وہ نہیں کروں گا. وہ بڑا کیوٹ ان لوگوں کا دکھایا کہ وہ بھی ڈر ڈر کے ایونچولی آتی ہے. ہاں وہ دیکھو وہ بیچارہ مرتسم کتنے دن سویا ہے کاؤچ پہ, ان سے 2 منٹ نہیں سویا گیا, ایک بے چینی میں بیچارہ آدھا باہر آدھا اندر کے. اچھا وہ یہ نہیں سو سکی تو وہ بیچارہ اس کی کچھ فائدہ ہو گیا. اب بیڈ پہ پلیسمنٹ تو مل گیا, لیکن بیچارہ اتنی بڑا کیوٹلی دکھاتا ہے. حسرت بھری نگاہ میں نے اتنا کیوٹلی, آئی تھنک جو پلو شفٹ کرتا ہے, you know that's just the direction of the director has superbly directed this shot. اور جس طرح محبت سے اسے دیکھتا ہے سوتے میں, اور پھر اس کا زلف ہٹاتا ہے اس کے.
वो लेकिन वो बेचारा वडेरा दैट कैलिबर बेगम साहब की आंख खुलती जो डर के पीछे होता है वहाँ इतना मतलब वो भी डायलॉग बड़े Cute मजे का scene था, है। वो भी उसको जिस तरह डांट देता ना कि तुम भी अपने आप को इतना वो इतनी खुश हाँ, फहमी पेपर बीच आपने में रख के पेपर सोया करो। इतना है। you know, वो बहुत ही अच्छा उनकी जो कैप्टन डॉग की जो फाइट जो हाँ, होती है ना हाँ। वो बड़ी क्यूट थी बहुत ही डिसेंट और बहुत क्यूट सीन था वेरी वो। डिसेंट Very well वेरी filmed. रोमांटिक जब हाँ। डिसेंट होता है तभी ज्यादा रोमांस आपको फील होता है Exactly. दैट्स व्हाई वी आर सो क्रेजी कि इट्स विद हाँ, they didn't take it to a cheap level. No, no. So बहुत beautifully decently done और हम ये रोमांस भी लव इट कि इस किस्म का तो सीन्स होने चाहिए लेकिन फिर वही 20 किस्तें में इंतजार करते हैं शायद रोमांस कुछ आते ही धड़ाम दरवाजा खुलता है फिर अम्मा आ गई एक नॉक देके सेकंड भी नहीं हुआ अंदर से कि भाई वही अंदर वो ना क्या क्या सीन वो भी बेचारा कह रहा होगा बड़ी मुश्किल से 20 किस्तों के बाद ये नौबत आई कि पल्ले पे पहुंचे हैं सोने मिला है तो सीरियसली I think that was the climax. We just loved that scene. अब आगे देखते हैं कि next उसमें I think दूसरी एपिसोड आज आने वाली है इसके बाद I think हमने ये सीन जो देखा था कि Yeah. अब देखते हैं इसके बाद क्या आई होप ड्रामा ऐसे ही कंटिन्यू हो अब लेकिन मुझे डर ही होता है जैसे खत्म होने की तरफ जा रहे होते हैं ये राइटर कुछ तबाही ना हो जाते हैं अभी तक तो अच्छा चल रहा है सो लेट्स होप कि यही टेम्पो रहे हाँ, and the tempo makes, I mean, I hope they at least make it sensible. you know. Yes, yes. और जैसे आशा ने कहा कि मुझे भी पता नहीं कि आज के एपिसोड जब भी जब भी हम देखेंगे तो वो उसमें शायद गाना आप कह रहे हैं हटाते तो गाना एक तो जान है ड्रामे की तो आई थिंक आज हमने पूरा टाइम ये ड्रामा पे ही लगा दिया लेकिन दूसरे जो यूनी है वो भी उस पर भी आई थिंक इतना सब उस पे discuss तो करना बहुत है कुछ है कहने के लिए बट आई थिंक वी Discuss डिस्कस next नेक्स्ट week वीक करेंगे क्वाइट अ लॉट टुडे तो आई थिंक नेक्स्ट एपिसोड हमारी करेंगे आई होप आपने एंजॉय किया और हम लोग तो बातें करते हैं हम लोग बिल्कुल अपने उसमें चले जाते हैं खो जाते हैं हाँ, लेकिन आई होप हम लोग तो एंजॉय करें आपके साथ शेयर करते हुए आप भी एंजॉय करें कि आगे क्या सीन है और हम सब मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह क्या सीन है थैंक Okay, यू Allah Hafiz. जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह अल्लाह इंशाल्लाह.